खुशी खबर देवी तुमको कौन है बाबा गोटे विराट खुशी खबर खुशी खबर तुम फैमिली जो इंश्योरेंस कंपनी अगेंस्ट केस कर तुम डिग्री है बापा मरी जाइए कथाटा है इंश्योरेंस कंपनी जापारानी राजी है एत वर्ष पर तुम बापा मरी जा कथा इंश्योरेंस कंपनी राजी है तुम 10 लाख टका पाइब 10 लाख टका इंश्योरेंस क्लेम ओ माय गॉड आपण हमको एत बड़ खुशी खबर जणाइले आपण को हम वकील प्रसाद बाबू ए खबरटा निश्चय सुनी थे जानिछ 10 लाख टका रे आमे गोटे 4 व्हीलर किनिबु आ तापर पूरा फैमिली मिसी 108 नडिया नै तारानी को पाखु जिबु कोन कोस राम मु जानि छी मो भाउज जो प्रपोजल दे दिबे सेटा निश्चय भलो प्रपोजल दे अच्छा भाई टंकाटा को हम जदी शेयर मार्केट लगे दियंते ताले केमिति होंदा मिलुआ विचार बंद करबे आगो तांगर टंका केमिति पाइबो बुझी पारलिनी केमिति पाइबो तुम बहु एबे धवा हवा को पड़ियो किंतु काहे की तुम बापा कई वर्ष है मरले तुम बहु हाथ में शंखा मुंडरे सिंदूर अच्छा चिंता कल गोटे विधवा को दौथा टंका सब पाइब तुम बहु पाइब विधवा हवा पड़ो ओहो बापा हम बहुत प्रकृत में विधवा एमती गोटे खुशी रे से हाथ में शंखा मथारे सिंदूर पिंधि बुलुचंती कहवा 10 लाख टंका मिलिबो से हाथ रो शंखा भांगी देबे सिंदूर पछी देबे अच्छा तुम बहु विधवा हवा राजी हेबे यदि राजी न होती मु तांको जोर करी विधवा करी देबे ना कोन कहछ हाँ हाँ तुम ठीक कथा कहछ एना बक्ता से सहन नुहे 10 लाख टंका जदि तुम बहु राजी न होती आमे एमिति हरदा को विधवा करियो एइटी तो सम्मोदली आसिलानी सम्मोदली नमस्कार आउ ठिया हिल न काहे की तमे दुई जण पर होछ मोर योग्य पुओ आसो भांगी दे हातर शंखा पछे दे मथार सिंदूर मत विधवा बेसारा सजाई दियो तमे ठिया रहल काहे की हाँ हेला कथाटा समुदनी आगुआ शुणीदेले अच्छा समुदनी आमे विधवा हम आ पिला माने जदि धड़ा विधवा शाढ़ी आनी था मुझे कष्ट लगी था मु धड़ा शाढ़ा आनी एडी नियो ससुर तो थोड़ा साड़ी दे गले आग बाकी रहिला मो दुई फोटो शंखा मथार सिंदूर अरे आसो मत विधवा बेसारा सजाई दिया ठिया रहल आसो ठीक अछि मु तो हाथरू शंखा लांगी तो मुंडर सिंदूर पोछि दो सही छिना हुआ मु जानि छी मो कथा तुम पकरे किछि भी गुरुत्व नै हेले मो सामने तुम बहु विधवा करबो सेहीटा मु तुमके करिया को देख नमिता बो हमरा प्रकृत रे विधवा से केबेठार विधवा हे सालानी हेले एमती गोटे भाव प्रवणता को नहीं से हाथ रे शंखा मथारे सिंदूर पिंधि बुलुचन अपा बहु कर भाव प्रवणता भूल ठीक विचार करबा पूर काम नु तो जेटा कष्ट करे भी तांको मते तबे बहु को केबे भी विधवा करि परिबो सुन नमिता तोर तो स्वामी सहित मतांतर की मनांतर थाई पारे हेले एमती समस्त को सामने रे स्वामी को विरोध करबा आदो ठीक होनी हे मते देख मु लॉ प्रैक्टिस करूथिली हेले मु कोन मो स्वामी को कथा केबे विरोध करे ना कोन कहउछ ताल ठीक अछि मु बहु को विधवा कर दू अरे 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 तुम पागल हे करनी हां मु तो स्त्री मु बंची छाउ दो तुम आ गोटे स्त्री को विधवा करबो ए बुद्धिटा तो आगुरु कहीं तांको पाई बाहर नथिला ए व्यस्त कहीं होछ ऐसे बुढ़ा को सेई विधवा कर दो ए मुना एठी आसिनु तते गोटे हमर काम करबा को हबो की कहू बाबू तते हम बहु को विधवा करिया को हबो
କରିବାକୁ କହୁଛ? আবে চুপ, তোতে যেତିকি কুহাগলা সেতিকি কর। পকেট খরচ বাবদକୁ 500 টঙ্কা ବି ମିଳିବ। বড় ভাই এ ঘর অলগা হয়ে গলা পরে আপন হচ্ছেন এ ঘরের মুরব্বী, আপন কোন এইয়া চাହୁଛନ୍ତି? ଏ ବୁଢ଼ା ତୁ ଆଉ କାହିଁକି ଠିଆ ହେଲୁ? ତୁ କ'ଣ ଜାଣିପାରୁନୁ ତୁ ଏ ଘର ଚାକର, ଆମେ ଏ ଘର ମାଲିକ? ଯା, ଆମେ ତୋତେ ଆଦେଶ ଦଉଛୁ, ତୁ ଆମ ବୋଉକୁ ବିଧବା କରିଦେ। ତୋତେ ହାତ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ 500 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। 28 ବର୍ଷ ଧରି ମୋ ବୋଉ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଇ ବଞ୍ଚୁ, ଯା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ବିଶ୍ୱାସକୁ ତୁ ଆଜି ଭାଙ୍ଗି ଦେ। ଯା, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଆରେ ଯା, ମୋ ବୋଉକୁ ତୁ ବିଧବା କରିଦେ। ଓହୋ, ଅତି ଗୋଟେ ଇମୋସନାଲ ଡ୍ରାମା। ଆବେ ବୁଢା ଠିଆ କ'ଣ ହେଲୁ? ବିଧବା କର। ଆବେ କରବେ। মালিক কথা মানিবা চাকর রହୁଛି ধর্ম সম্মান। উঠি আইলু কাইকে আস ভাঙ্গি দে মাহাতর সংখ্যা, পছে দে আমার মাথার সিন্দুর, মাথা মিঠা ভাবে সারা সজাই দিও। নাই, ମୋ ବୋଉକୁ କେହି ବିଧବା କରିପାରିବନି, କେହି ବିଧବା କରିପାରିବନି। চুপ চুপ তুমি তো আমাঠাରୁ କେବେଠାରୁ ଅଲଗା ହେଇସାରିଛ। ଆମ ଘର ଭିତରେ ଆମେ କ'ଣ କଲୁ ନ କଲୁ ସେଥିରେ ବାଧା ଦେବାକୁ ତମେ କିଏ? ସେ ମୋ ବୋଉ। ସେ ନାଟକ ଏଠି ବନ୍ଦ କର। ରାତି ଅଧରେ ଭାଇ ବୋଉକୁ ଲୁଚି ଲୁଚି ଧର୍ଷଣ କରିବାକୁ ଯାଏ, ସେ ଏଠି ଭଦ୍ରଲୋକ ସାଜିବାକୁ ଆସିଛି। ବାହାର ଲୋକ ଏଇ କଥା ଉପରେ କଥା କହିଲେ ଚୋତାରେ ପିଟି ପିଟି ତା ମୁହଁ ଫଟାଇ ଦେବେ। ତମେ ମାନେ ମତେ ମାରିବ? ମାର, ଯେତେ ପାରୁଛ ମାର, ହେଲେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ମୋ ବୋଉକୁ କେହି ବିଧବା କରିପାରିବନି। ওই বক বিধবা করিব। আরে তবে ছাড়িছ, তমে কা দ্বারা ମୋ ବୋଉକୁ ବିଧବା କରିବାକୁ ଯାଉଛ? କିଏ ସେ ଲୋକଟା? ସେ ଲୋକଟା ହଉଛନ୍ତି কিছু কহ না, কিছু কহ না, তো চুপ রহ। তোতে তো বউর নিয়ম। কিছু কহ না, কিছু কহ না, কিছু কহ না। ଏ ବୋଉ, ତୁ ଏତେ ବଡ଼ ନିୟମଟା ଦେଇଥିଲୁ। ମୁଁ ଯାହା ଜାଣିଛି ତୋ ନିୟମ ଭାଙ୍ଗି ମୁଁ କାହାକୁ କିଛି କରିବିନି, କିଛି କହିବିନି ଲୋ ବୋଉ। କିନ୍ତୁ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ତତେ କେହି ବିଧବା କରିପାରିବେନି, କେହି ବିଧବା କରିପାରିବେନି। রাম এবে ঠিয়াটা কোন হইছো? আরে যাও, তো ভাইকে অটকাও। আরে যাও জলদি। যাই, যাই, ঠিয়া কোন হইছো? Sunni Baba ki
ମୁଁ ଆରମ୍ଭରୁ ଜାଣିଥିଲି ଇଏ ମୋ ବାପା। ମୁଁ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ତମେ ବିଧବା ହେଲ। ମୋର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ, ମୁଁ ତମକୁ ବିଧବା କଲି। ଆରେ ତମେ ବାପା ପୁଅ ଦୁଇ ଜଣ କଣ କିଛି ବୁଝିପାରୁନ, କିଛି ତମେ ଜାଣିପାରୁନ। ଏ ବୋଉ, ମୋ ବାପା ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଇଏ ମୋ ବାପା। ତୁ ମୋତେ ଏ କଥା କହିବାକୁ କାହିଁକି ମନା କଲୁ? ତମେ କଣ କିଛି ବୁଝିପାରିଲନି, କିଛି ଜାଣିପାରିଲନି ତମେ ବାପା ପୁଅ ଦୁଇ ଜଣ? ନା, ଆରେ ତୋ ବାପା ସେଦିନ ତୋ ନାଁରେ ମିଛ କଥା କହିଥିଲେ କାହିଁକି ଜାଣିଛୁ? କେବଳ ଘରେ ରହିବା ପାଇଁ। ଆଜି ଗୋଟାଏ କଥା ପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ଚୁପ୍ ରହିବା ପାଇଁ ତତେ କହିଲି। କୋଉ କଥା ଲୋ ବୋଉ? କଥାଟା ହଉଛି ତୋ ବାପା ମରି ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ବିଧବା ନୁହେଁ, ସଧବା। ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ଯଦି ଜାଣିବ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କେବେ ହେଲେ ତୋ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଦେବେନି। ନା। ଆମ ମଝିଆ ବୋଉ ସାନ ପୁଅ ଯଦି ଏକଥା ଜାଣନ୍ତି, ସତକୁ ସତ ତୋ ବାପାକୁ ମାରିଦେବେ ରେ। ମତେ ସତକୁ ସତ